बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, अंबर नाज जिस तरह से अपने कल के व्लॉग में गई शॉपिंग करने, उसने वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े लोगों पर और बहुत सारी ऐसी बातें रिवील हुई जो कि उन्होंने नहीं बताई थी। देखिए, यहाँ पर अंबर नाज शॉपिंग करने गई हैं तो उन्होंने बेसिकली पैम्पर्स लिए, उसके बाद उन्होंने ग्रॉसरी ली। अब उन्होंने इससे पहले क्या कहा था कि मेरी मदर इन लॉ मुझे मना कर रही हैं, उन्होंने कहा है तुम घर से बाहर नहीं निकलो, और मैं ख़ुद भी परेशान हूँ कि मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है, जो वो ख़ुद भी बोलती हैं कि यार मुझसे झाड़ू नहीं दिल रही, मुझसे किचन में काम नहीं हो रहा और मुझसे जो है वो खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो यार अब आपका आई थिंक इनके एंड चल रहा है, इनकी डिलीवरी डेट बहुत करीब है। अब ज़रूरत क्या है, एक ढोल नुमा अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस लेके लोगों के सामने जाने की, और प्लस व्लॉग भी बन रहा है। अब मैं बताऊं, देखें, जो अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़िज़िकल चेंज आती है उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको जिस तरीके से शो ऑफ़ किया जा रहा है, फिर व्लॉग बनाया जा रहा है, फिर दिखाया जा रहा है कि मैं ग्रॉसरी लेने जा रही हूँ। अच्छा, ग्रॉसरी लेने आप जा रही हो तो भाई जाओ, मगर ग्रॉसरी अगर ले सकते हैं तो इस वक्त आपके हस्बैंड भी जा सकते हैं, उसको लिख के दे देती, वो ले आता, ठीक है। फिर आपने बच्चों के लिए सबसे पहले क्या लिया, पैम्पर। अब सोचे, देखें, ना तो अंबर नाज अपने घर की सबसे बड़ी हैं, ना ही उनकी फैमिली में कोई अनएक्सपीरियंस्ड है, ना ही उनकी जो सास हैं वो अनएक्सपीरियंस्ड है। दोनों तरफ जो हैं अम्माएँ हैं उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, और सबके बच्चे पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ तक हो चुके हैं। अब अंबर जो है वो भी अपने अम्मा के घर से सब कुछ देखती हुई आई है। चलो, हो सकता है उन्होंने इन चीज़ों पे गौर ना किया हो, एनी हाउ अम्मा है ना बताने वाली। अब जब एंड चल रहा है, आई थिंक 7th या 8th मंथ उनका है, तो इतने मंथ जब गुजर चुके हैं तो उसमें बहुत कुछ अम्मा ने भी समझाया होगा, सास ने भी समझाया होगा, भाभी बहन को देखें, गुड़िया की अभी उसकी डिलीवरी केस हुआ है और अंबर को सब कुछ पता है। नो डाउट अंबर वहाँ नहीं रहती, मैं कहती हूँ, मगर ये ज़रूर हुआ है कि नॉलेज रहती है, सब पता रहता है यार। औरत ज़ात है, और फिर लेडीज़ का एक अल्लाह ताला ने ऐसा नेचुरल फिनोमेना बनाया है, एक ही जैसा है सब लोगों के साथ चक्कर, तो उसमें तो इंसान एक दूसरे से हेल्प ले सकता है। नंद है उनकी, ठीक है, उनके साथ ही रहती है, कोई ऐसा थोड़ी कि इनकी जो सास है या नंद है वो उनके साथ नहीं रहती। अब क्वेश्चन ये है कि अंबर जो है यहाँ पे भी ऐसे ज़ाहिर कर रही है जैसे वो नन्ही हो। यार, ये एक मदरहुड जो है, या सून टू बी अ मदर जो है, या पेरेंटिंग जर्नी है, वो एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला खुद ब खुद इंसान को दिल में डालता है औरत के, यार मेरे बच्चे को या होने वाला जो भी है या होने वाली है उसको मैं किस तरह से पैम्पर करना है और किस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत है। ये अब तक इनका 7th या 8th या 9th मंथ शुरू होने वाला है, आई थिंक, जैसे कि उन्होंने बताया कि डेट करीब है। तो यार इस ड्यूरेशन में उन्होंने कोई पहले से चीज़ें नहीं लेके रखी। पहले इंसान कपड़े लेता है, बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े होते हैं, वो घर के होते हैं बनाए हुए, क्योंकि वो स्किन बच्चे की सॉफ्ट होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि वो बड़े में से शॉपिंग कर रही हैं, और शॉपिंग उन्होंने जो बेबी की है वो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक व्लॉग में कंटेंट ऐड किया है। फिर आप ये देखें, इंसान अपना फ़िज़िकल जो अपीयरेंस होती है उस पर भी थोड़ा कंसंट्रेट करता है कि जिस तरीके से वो घर में खड़ा है सेम एज दिस वो व्लॉग में ना आ जाए। और वही चीज़ अंबर ने की, जब अपने घर में वो ग्रॉसरी सेट कर रही थी तो कम से कम उस वक्त फुल अपना जो है वो नहीं फेस करती, फुल अपना जो बॉडी है वो नहीं लाती कैमरे में, थोड़ा सा अवॉइड करती। अब इंसान जो है बिल्कुल बेढोल होके खड़ा हो रहा है और फिर वो बातें भी बेवकूफ़ाना कर रहा है। आप इस तरीके से शो कर रही हैं जैसे आपको कोई नॉलेज नहीं है। चलो, आपको नहीं है, लेकिन आपके साथ मदर इन लॉ रहती हैं, वो कहाँ गायब हो जाती हैं। वैसे आप ये कहती हैं कि उनके लिए मैंने नाश्ता बनाया, मैं उनके लिए खाना लेके जा रही हूँ। तो जब बात होती है बाहर जाने की और ग्रॉसरी लेने की, या फिर अपने जो बेबी की शॉपिंग करने की, तो वहाँ पे भी उनको होना चाहिए कि उनका एक्सपीरियंस जो है ना वो ज़्यादा है, ठीक है। अब ग्रॉसरी जो लिस्ट है, जो बिल है, वो हाथ में दे दिया जाता है बीवी के, उनके शौहर जो है वो बीवी के हाथ में देते हैं, ठीक है। वहाँ आप कहती हैं कि हम मिलजुल के गुजारा करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका अपनी लाइफ है, इसमें आपको हस्बैंड वाइफ मिलके ही गुजारा करते हैं। और जब वाइफ जो है वो अगर इतनी बड़ी यूट्यूबर हो तो वो पे कर सकती है आसानी से सब कुछ, ये बिल्स वगैरह। मगर यहाँ पर यार सबको एक तमीज़ सिखाई जाती है। खुद वो ये कह रही है कि मैंने अम्मी से पूछा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अम्मी ने कहा बेटा मैं तो खुद तुम्हारे लिए चीज़ें लेने निकली हूँ। तो अम्मी भी काफ़ी देर से निकली हैं, उनकी अम्मी को बहुत पहले से तमाम चीज़ें ले लेनी चाहिए थी। और अपनी बेटी से कांटेक्ट तो रखो कि बेटा मैं जा रही हूँ, आप बैठ जाओ, आप तशरीफ़ घर में रखो,
ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ شکایتیں کی جاتی ہے کہ آرام نہیں ملتا. اب آپ جب باہر جاؤ گے, باہر جا کے آپ شاپنگ بھی کرو گے, پھر باہر جا کے آپ کچھ کھانا بھی کھاؤ گے, کیونکہ امبر آؤٹنگ پہ جاتی ہے, کبھی سوپ پی رہی ہے, کبھی کھانا کھا رہی ہے, ٹھیک ہے. تو جو کچھ ہوتا ہے اس کے شوہر سے وہ اس کو وہاں لے کے جا رہا ہے. جس طرح سے وہ حیدرآباد جیسے شہر میں رہتے ہوئے فیسلٹی دے سکتا ہے اپنی وائف کو, وہ دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب کھانا کھانے جاتی ہے امبر تب وہ خوش ہوتی ہے. تب اس نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے بوریت ہو رہی ہے, مجھ سے کام نہیں ہو رہا, مجھ سے یہ نہیں ہو رہا. اسٹل کامنٹس میں وہ یہ کہہ رہی ہے میرے نخرے کون اٹھائے گا. ایک کامنٹ میں کسی نے کہا کہ ابھی آپ خوب عیش کرو, خوب آرام کرو, گھر میں رہو, بعد میں بیبی آپ کو تنگ کرے گا. ڈیفینیٹلی ایسا ہوتا ہے, مگر اس سے کہا گیا پھر آپ کے نخرے اٹھائے جائیں گے. تو اس نے کچھ ایسا جواب دیا کہ کون ہے نخرے اٹھانے والا. تو دبے دبے انداز میں طنز جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. لیکن دیکھیں صرف امبر ہی نہیں ہے کہ جو اپنے پیرنٹس کا گھر چھوڑ کے ایک دوسری فیملی میں آئی ہیں. یہ فیکٹ ہے کہ یہ ڈفرینس ہوتا ہے, بلڈ ریلیشن کا ڈفرینس ہوتا ہے. لیکن کم یہاں پہ یہ خود بھی نہیں ہے, خود لوگوں کو یہ شو کرنا ہے کہ بھائی میں جا رہی ہوں شاپنگ کرنے, میں لینے جا رہی ہوں, اور کوئی مقصد والی چیز نہیں لی گئی. ایک برانڈ کا انہوں نے پیمپر لیا ہے, ٹھیک ہے, جو برانڈ شاید لوگ آج کل لے بھی نہیں رہے ہیں. اور انہوں نے جیسے کپڑے ہوتے ہیں, بڑے بڑے جھولے ہوتے ہیں, اور پھر جو کریمز وغیرہ بچوں کے لوشنز ہوتے ہیں, وہ تمام چیزیں پیک کر کے رکھی گئی ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں گڑیا کے پاس بچے کی کبرڈ آ گئی تھی سب سے پہلے, یہاں بچے کی کبرڈ نہیں آئی. سب سے پہلے اس کی بوٹلز ہوتی ہیں, فیڈرز ہوتے ہیں بچے کے, کیونکہ آتے ہی وہ بھوکا ہوتا ہے, وہ کچھ نہ کچھ پیتا, کچھ نہ کچھ, کیا وہ پانی تو دیتے نہیں ہے, بہرے وہ فیڈر ہی ہوگا اس کے لیے. تو یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے, لیکن یہ تمام چیزیں نہیں ہیں. وہ پیمپر لے رہی ہے, بیوقوفانہ حد تک شاپنگ کر رہی ہے. تو بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کی مدر ان لا نے آپ کو کیا گائیڈ کیا. آپ نے کہا میری مدر ان لا نے مجھے گائیڈ کیا ہے کہ بھائی یہ لے لو, وہ نہ لو, اور وہ کہہ رہی ہیں تم مت جاؤ. مگر جب جانے والی بات آئی, باہر نکلنے والی بات آئی, آپ خود نکل کے آ گئی. یار دیکھو یہ چیزیں سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ان کو نا کانٹینٹ چاہیے تھا, انہوں نے انٹروڈکشن کروایا ہے. ابھی دیکھیں, اب آپ جب ایسا کچھ کرتی ہیں نا تو لوگ آپ کو پھر اس کے ریٹرن میں کچھ نہ کچھ بولتے ہیں, آپ کو پھر سننا بھی پڑتا ہے. ابھی یہ نہیں دکھایا گیا کہ بھائی جو آپ کو سب سے زیادہ چکر کس چیز کا ہے, کھانے کا, کھانا مشکل لگتا ہے, عذاب لگتا ہے, ٹھیک ہے, وہ نہیں کیا گیا. اس کی جگہ پہ گروسری لی گئی. گروسری آپ بھیج دیتی اپنے ہسبینڈ کو, ہسبینڈ لے آتے. لیکن جیسے کھانے پینے کی چیزیں, وہ پتہ ہے وائف کو کہ یار میں اتنی یہ چیز بناتی ہوں, اتنی وہ چیز بناتی ہوں, وہ یا تو خود لے آؤ یا پھر آپ اپنے ہسبینڈ کو بول دو, وہ لے آئے گا, ٹھیک ہے. تو آپ کو اس وقت پہلے سے کیا کرنا چاہیے, کام کرنا چاہیے اپنے کچن پہ, کہ کچن میں میں پہلے سے چیزیں بنا کے رکھوں تاکہ مجھے خواری نہ ہو. بھائی رات کا ٹائم ہے, رات میں کیوں نہیں بنا سکتے, رات میں چکن کڑھائی بنا لو, بیف کے کباب بنا کے رکھ لو, سیخ کباب بنا کے رکھ لو, چکن نگٹس بنا کے رکھ لو ہوم میڈ, تو بہت ایزی رہتا ہے یہ چیزیں, ٹھیک ہے. مگر ایسا نہیں کیا گیا. تو یہ تو دکھتا ہے نا یار, اپنا انٹرسٹ دکھتا ہے آپ کا. سو ویورس, یہاں پہ بہت ساری چیزیں ریویل ہو گئی ہیں ریگارڈنگ دیئر شاپنگ, اور ان کی ساس سے کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کے شوہر سے کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے. بات مان لینی چاہیے, اور تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی اس طرح کور کر لینا چاہیے کہ جو بھیڈول سی باڈی ہے وہ ویڈیو میں نہ آئے, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ سب کچھ دیکھتے ہیں اور ہر چیز پہ ڈسکشن کرتے ہیں. تو بعد میں برا ماننے سے بیٹر ہے کہ پہلے اپنے آپ کو امپروو کر لیا جائے. فرینڈ, لاسٹ میں بولوں گی کہ آئی ایم گوئنگ سائننگ آف. I will sign in next vlog. If you like my videos, hit the bell icon. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.